Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je t'entends. Oui, vas-y, même si je ne suis pas là, ben écoute, tu continues. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends là. D'accord, d'accord. Bon, ben on continue. Donc, maintenant, on travaille sur le hara. Et donc, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'expliquait Louis, c'est ce même centre qui gère les pleurs et le rire. إذا الآن نعمل على الهارة وفي ما لفتني في المحاضرة التي تناولت الضحك أن هذا المركز الوحيد والواحد في الدماغ الذي هو مسؤول في الوقت عينه عن الضحك وأيضا عن البكاء. Et donc, on a là une voie pour aller au-delà de la dualité des pleurs et du rire. وهذا يعني أن عندنا طريق كي نمضي إلى ما هو أبعد من الضحك ومن البكاء. Au-delà de la souffrance et du bonheur. بما هو أبعد من العذاب وأيضا من الفرح. Et donc, grâce à ça, on peut aller vers la non-dualité. وبذلك بمساعدة ذلك نستطيع أن نمضي إلى ما هو أبعد من الازدواجية أي نصل إلى اللا ازدواجية. Alors, pour fixer les idées, on va se baser sur la zone du hara. وكي نحدد أيضا الأفكار ندقق فيها سنركز على مركز الهارة في الجسم وهو تحت السرة مباشرة. Et donc, cette zone du hara, elle est secouée par le rire, mais aussi par les sanglots et les pleurs. مركز الهارة هذا يتأثر ينفعل ويتفاعل مباشرة مع الضحك ولكن أيضا مع البكاء. Et donc, ces secousses, c'est comme des tensions et des détentes. وهذه إذن انفعالات عندما يتحرك البطن مع الضحك هي وكأنها شد واسترخاء متتالي. Donc, on pourrait dire qu'on fasse ha 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 en riant ou aïe 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 en pleurant. C'est le même mouvement du hara et donc des muscles de cette zone, les grands droits de l'abdomen. إذن يمكن أن نقول إذا كانت ردة الفعل ها 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 ضحك أو أي 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 هي تأثير فعلها واحد على مركز الهارة في البطن. Déjà sentir ça silencieusement. إذن لنتحسس ذلك بصمت. Pour jouer sur les mots, la souffrance, ça entraîne le sanglot. إذن السفران يعني العذاب المعاناة تؤدي إلى البكاء. Et le rire, c'est comme une clochette, un grelot. والضحك هو مثل جرس صغير. Et donc, on écoute de plus en plus le son unique qui est au-delà du sanglot et du grelot. وهكذا نصغي إلى الصوت الوحيد الذي هو أبعد من الضحك
ومن البكاء حشرشة Et au niveau du sanglot et du grelot, donc dans le haras, ça fait une vibration qui devient de plus en plus fine. إذن وفيما هو أبعد من هذين البكاء والضحك هذا التباعد هو يعني كصوت يكون مرهفا أكثر فأكثر. Au début, c'est une secousse un peu grossière. Ensuite, c'est une vibration plus fine, plus rapide. إذن في البداية يكون حركة هزة قوية ولكن يبدأ يخف تدريجيا. Ensuite, ça devient une vibration encore plus rapide et subtile sous forme de son. بعدها يصير تردد كترددات أرهف على مستوى الصوت. Le ha-ha-ha du rire ou le aïe-aïe-aïe du sanglot devient هكذا الها ها 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 الضحك والأي أي أي لي البكاء والوجع يصير يتوحد في صوت واحد. Et finalement, le A continu se fond dans le son du silence, dans ce petit grésillement qui est toujours là. وفي النهاية هذا المتمدد المستمر يذوب في صوت الصمت. On écoute comme d'habitude ce grésillement du silence par l'oreille droite. ونصغي كما تعلمنا صوت الصمت هذا الذي يتبدد نصغي إليه في الأذن اليمنى. C'est comme si le son du silence était produit par le hara et qu'on l'écoute avec l'oreille droite. وكأن صوت الصمت هذا الذي ينتجه الهارة نصغي إليه في الأذن اليمنى. Et là, on est dans ce point qui est au-delà du rire et la souffrance. وهنا نحن في هذه النقطة التي هي أبعد في آن واحد من الضحك وكذلك من الألم. Ce point qui est au-delà du grelot et du sanglot. هذه النقطة التي هي أبعد من حشرجة البكاء أو من قهقهة الضحك. Et on s'absorbe complètement dans ce point. ونستغرق تماما وكليا في هذه النقطة. Donc, ça fait des explications, mais il y a un sens profond dans cette méditation. On pratique pendant 5 minutes pour intégrer ces explications. نمارس هذا التأمل الذي شرحناه لمدة 5 دقائق نطبق فيها ما الناحية النظرية التي رأيناها في العرض الأول عن الضحك.
La même joie qu'on avait dans le rêve subtil, on la retrouve dans le son du silence. هذا الفرح الذي خبرناه على المستوى المرهف نجده إياه في صوت الصمت. On encourage le passage du rire physique au son du silence. إذن نشجع نحفز هذا العبور من الضحك الفيزيائي الطبيعي إلى صوت الصمت. Et on encourage ça dans une ambiance de joie et de relaxation. نحفز ذلك في جو من الفرح ومن الاسترخاء. Et on sent cette joie et cette relaxation dans la détente complète de la zone du hara. ونتحسس هذا الاسترخاء على مستوى منطقة الهارة. À ce moment-là, on est vraiment au-delà du rire et de la souffrance. عندها نكون فعلا فيما هو أبعد من الضحك ومن المعاناة والعذاب. Maintenant, on va faire une méditation qu'on pourrait surnommer casser le casse-noix, casser le casse-tête. إذن الآن سنقوم بتأمل يمكن أن نسميه أن نكسر تكسير الرأس. Et donc, qu'est-ce que c'est que le casse-noix? حلقات معددة لكسر تكسير الرأس أو كسر الجوزة. C'est la pince formée par la mâchoire et le trapèze, c'est-à-dire ce qui descend de l'oreille à l'épaule, le muscle qui descend de l'oreille à l'épaule. إنها البنسة التي يشكلها العضلة اللي هي هنا من الفك تحت الفك والتي تصل إلى الكتف. Si on sent les deux moitiés, enfin le milieu des mâchoires, et si on masse cette zone
et le milieu des trapèzes, ça détend. إذا تحسسنا وسط هذه منطقة الترابيز وقمنا بمساج خفيف لها عندها فهذه العضلة تسترخي. Et donc, avec le bout des index, on masse le rebord supérieur du milieu de chaque mandibule. إذن ندلك مساج خفيف لوسط الترابيز في الإصبع السبابة. Maintenant, on croise les deux avant-bras devant le cou et on va masser assez fortement le milieu des trapèzes. الآن إذن نكتف اليدين ونجري مساج تدليك لوسط الترابيز اليمين واليسار بكل يد مخالفة. إذن يد اليسرى على الترابيز الأيمن والعكس. كتف. Maintenant, on visualise qu'on masse le milieu des trapèzes, mais on laisse les bras physiques ballants le long du corps. إذن الآن نتوقف عن هذا المساج ولكن نتخيل أننا نقوم بهذا المساج بأيدي نورانية. Maintenant, on visualise, on ressent qu'on masse avec les index de lumière la partie supérieure du milieu des mandibules comme on vient de faire. الآن نتخيل بأيدي نورانية أننا ندلك نجري مساجا لفوق إذن للرقبة أي أعلى هذه العضلة التي تربط بين الفك الأسفل والكتف. Maintenant, on imagine qu'on masse avec l'index de lumière le milieu de l'arête du nez. Le milieu de l'arête du nez, donc de l'os du nez. Le milieu de la ligne supérieure du nez, quoi. أوكي. إذا نتخيل أننا الآن ندلك الوسط الأنف، الخط الذي العلوي الذي يفصل بين شطري الأنف.
Maintenant, on inspire par le milieu de l'arête du nez, donc ce point qu'on vient de stimuler. والآن نتنفس شهيقا من هذا المركز وسط الأنف. Et on expire par le milieu des mâchoires et des trapèzes. والزفير من وسط هذا المركز بين الفك وعضلة الكتف. Maintenant, on prolonge l'expiration qui passe à travers le milieu des mâchoires et le milieu des trapèzes jusqu'au milieu des humérus, c'est-à-dire entre l'épaule et le coude, et on finit par le milieu des cuisses. إذن الآن نمدد هذا الزفير الذي يصل إلى وسط كما قلنا لعضلة الكتف ليصل إلى الكوعين وأيضا إلى الركبتين. Donc on inspire par le milieu de l'arête du nez et on expire par les quatre milieux décrits. إذن شهيق من وسط الأنف، عضلة الأنف التي تحدثنا عنها، والزفير يمتد من وسط عضلة بين الفكين والكتفين ليصل إلى الكوعين وإلى الركبتين. Donc, si on revient à cette image du casse-noix entre la mâchoire et les trapèzes, donc ça revient à casser le casse-noix. إذا عدنا إلى صورة كسارة الجوز هذه، نحن وكأننا نكسر هذه الجوزة. Et comme ça relaxe profondément, ça revient à casser le stress, ça revient à casser le casse-tête. يعني بما أن هذا يرخي يؤدي إلى استرخاء عميق، كأننا نكسر الستريس ونكسر كسر الرأس. On prend 2-3 minutes pour bien approfondir cette détente, ce cassage du casse-noix. 3 دقائق كي نتأمل في كسارة الجوز، صورة كسارة الجوز هذه.